দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে কয়লা ও বালি বোঝাই গাড়ি রুখে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বালির গাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনার পর দীর্ঘদিন ধরে সেই রাস্তা দিয়ে পণ্য পরিবহন বন্ধ ছিল। তবে গত 4 দিন ধরে আবারও সেই রাস্তা ধরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করছে। আর সোমবার সকালে সেই রাস্তায় এক ছোট্ট বাচ্চা দুর্ঘটনার কবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার পরই পুনরায় সেই রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলো এলাকাবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ডের অমৃতনগর কলিয়ারি দিয়ে পুনর্মিলন হয়ে বাইপাস যাওয়ার রাস্তায়। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রানীগঞ্জ থানার নিমচাফাঁড়ি এলাকার পুরনমলের মানুষেরা সকাল 9টা থেকে ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ায় ও শ্রীপুর সাতগ্রাম এরিয়ার পণ্য পরিবহন বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকাবাসীদের দাবি, এই এলাকায় যে রাস্তাটি রয়েছে তার অবস্থা একেবারে বেহাল, সর্বত্রই খানাখন্দে ভর্তি রয়েছে। সেই রাস্তায় দ্রুত মেরামত করে রাস্তাটি চলাচলযোগ্য করে তুলতে হবে। একইভাবে যে সকল যানবাহন চলাচল করবে সেই গাড়িগুলির চালকের সঙ্গে খালাসির সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর তার সাথেই এই রাস্তার দেখভালের জন্য এলাকার কয়েকজন যুবককে কাজে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবি করেই স্থানীয় এলাকার মানুষজন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অনিল সিং এর নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, এই রাস্তা যে রূপভাবে কয়লা বোঝাই ট্রাক, ডাম্পার ও বালি বোঝাই ডাম্পার যাতায়াত করে তার থেকে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এই দুর্ঘটনা রুখতে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলেই দাবি তোলে তারা। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जो आप लोगों को जानकारी में है। और स्थिति ये है कि इन लोगों को, ट्रांसपोर्टर लोगों को बोला गया था कि आप लोग गाड़ी चलाइए सुचारू रूप से, हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन गाड़ी में खलासी होना चाहिए ताकि बाएं और दाहिने दोनों तरफ देख के आराम से धीरे धीरे चलाए। ये हम लोगों का पहला डिमांड है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर दादागिरी कर रहा है, हम देख लेंगे, हम इनको बोले, हम उनको बोले, ये ऐसा बोल रहा है। इससे हम लोग दुखी हैं, इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं कि पहले खलासी दे गाड़ी में। दूसरा हम लोग का डिमांड है कि तत्काल इसमें जहाँ जहाँ टूटा फूटा है उसमें मोरंग डाल के सीधा करे ताकि रोड पे बालू और कोयला से किसी को चोट ना लगे। निमचा के लिए कहाँ से, कालिदासपुर से ना कहाँ से आता है ये आपका कोयला, वो देखिए आप जाके वहाँ फोटो लीजिएगा, ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग मैंने आवश्यकता से अधिक है, ओवर से भी ओवर है। उसमें खलासी भी नहीं है। और अगर एक रोड़ी गिर जाए, यहाँ बगल में स्कूल है, तो सबका जान चल जाएगा, जो रहेगा उसका जान चल जाएगा। कई बार हम लोग भी मोटरसाइकिल से जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दादागिरी करके गाड़ी चलाएंगे। सुचारू रूप से चलाइए, ये सब व्यवस्था करें, गाड़ी चलाएं। हम लोग को गाड़ी रोकने का कोई इरादा नहीं है। हमारे लोग यहाँ के महफूज रहे, सुचारू रूप से रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। परिचय बता दे अपना। मेरा नाम हुआ अनिल सिंह, मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता, और ये यूनियन में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ।